Duwang sadit na pandesal, asin kapeng lasaw. Sa panahon ngunyan, pwede nang magkanigo, na iniapudon mong sarong pamahaw. Dahonin kamuting kahoy, binangutan nin bulinaw, sa kalibkib na niyog, masiraman panguduhan, kung rayaon an mga mahal sa buhay. Daiko kaipuhan an mamantikang kakanon, kun hali sa gibong bakong tultol. Daiko kaipuhan an adobo umorkon,